अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी यासिर, मेरा नाम है जी, और मैं आप सब लोगों की अटेंशन एक वाक़े के मुतालिक लाना चाहता हूँ विच हैपेंड विद मी जी बैक इन 2019। ये आजकल चूँकि मरी में जो एपिसोड हुआ है ये पिछले कुछ दिनों में, इसी से एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जो है इससे हम भी गुज़रे। और उसमें कुछ स्टोरी कुछ इस तरह है कि जी हम लोग मरी में थे, तो वी हैड अ प्लान टू गो टू नथ्या गली या मुश्कपुरी टॉप पे। वो था इनका स्वीट टूथ रेस्टोरेंट ना जी। तो हम लोग उसके लिए रवाना हो गए। माई सेल्फ, माई फैमिली वॉज विद मी, माई किड्स दे वर ऑल्सो विद मी। तो हम लोग निकल पड़े, गए बड़े मज़े में। वी हैड गुड लंच देयर। वापस आ रहे थे तो वी सॉ अ कार जो है ना विच वाज लाइक ब्लॉकिंग अ वे। अब मेरे पास इतना रास्ता नहीं था कि मैं दाएं बाएं से कहीं से निकल सकता। तो अल्टीमेटली हमने उतर के जो है ना उनके साथ उनको धक्का लगाने की कोशिश की और मेरे ऊपर स्लाइड आ गई। जिन साहब की गाड़ी थी, और उस कहने का मतलब ये है जी कि जब स्लाइड आई तो आई स्टेड इन दैट स्लाइड, इन दैट एवोलॉन्च फॉर ऑलमोस्ट 3 hours and 9 minutes। तो अल्लाह ताला ने पता नहीं मुझे कैसे ज़िंदा रखा अंदर। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी जी। बट मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी आजकल मरी वालों को बहुत थ्रेशिंग हो रही है उनकी। उनको लोग जो है ना डांट डपट और अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है जी। अच्छा, जब हम लैंडस्लाइड में आ गए एक कार की वजह से जिसने हमारा रास्ता बंद किया, मेरी बार बार ये भी गुजारिश होगी लोगों के साथ कि यार जब भी आप निकलें तो कम से कम कोई 4x4 रख लें, कोई चेन्स रख लें, ताकि कम से कम आपकी मोबिलिटी उस तरह के इलाके में बेहतर हो जाएगी। क्योंकि एक गाड़ी अगर रास्ता बंद करके बैठ जाएगी तो पीछे लंबी लाइन लग जाएगी, और यही चीज़ हुई इस दफ़ा मरी में। जब मरी में लाइनें लग जाती हैं 2-2 किलोमीटर के ऊपर, तो कैसे कोई गवर्नमेंट की मशीनरी आके आपको निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। ये सिस्टम को ब्लेम करना एक गैर जिम्मेदारी का वो है। आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं सारी चीज़ के ऊपर। जो गाड़ी थी जो मेरे आगे जिनके साथ, वो भी 6 बंदे थे और मैं उनके साथ 7वां बंदा। हम लोग 7 के 7 बंदे स्लाइड में आ गए। ये कुंडला विलेज के बिल्कुल साथ करके सेंटर है। इट्स लाइक क्लोज टू बाड़ियाँ के आसपास है ये जगह ना जी। अच्छा, माई वाइफ वॉज देयर आउटसाइड सेटिंग, जो है ना उसने वो जगह देखनी शुरू की। देन शी रियलाइज कि यार इसकी ग्रेविटी क्या है। एक आधी तस्वीर में वो गाड़ी भी खड़ी है, और देन शी हैड टू क्रॉस दैट एवलॉन्च जो है ना नंबर ऑफ टाइम्स। उस अकेली औरत ने उधर से 4 बंदे निकाले हैं, 4 बंदे। उससे पहले शी हैड कॉल्ड दैट स्वीट टूथ वाला जो लड़का था, मिस्टर शाहीन इज हिज नेम, और खूबसूरत आदमी। मतलब उसने निकला है वो सिर्फ एक कॉल पे। वो अपना एक उसने स्टाफ का बंदा लिया है, वो भी मरी का है जी। ठीक है, मरी का होटल है वो होटल उधर ही चल रहा है और अभी भी उधर ही है। और वो एक बंदा एक कॉल पे वहाँ से निकल के चला है और रवाना हो गया है। अच्छा, मीनवाइल वो कुंडला विलेज में उसने बाकी लोगों को भी इकट्ठा किया। वो मेरी वाइफ तक पहुंचा। वाइफ मेरी पहले 3-4 बंदे निकाल बैठी थी छतरी से। उसने वो बेलचा पड़ा हुआ था गाड़ी में, उससे कोई गाड़ी के ऊपर टॉप पे एंटीना लगा होता है, वो एंटीने से खोदती रही है, लेकिन बंदे निकालती रही है। मीनवाइल शाहीन आ गया। शाहीन के एग्जैक्टली जो है ना उसने 1-2 बंदे निकाले। फिर मीनवाइल विलेज वाले आ गए, फिर उन्होंने टनल डाली। इसी सारी टाइम पे काफ़ी टाइम लग गया। उन गांव वालों का भी मैं इंतहा का शुक्रगुजार हूँ कि यार उन्होंने लास्ट टाइम तक वो एफर्ट करते रहे। लास्ट टाइम तक जब उनको 2-2.5 घंटे गुजर गए, उन्होंने रुकने की भी कोशिश की, लेकिन माई वाइफ वॉज स्टैंडिंग राइट विद देम, एंड शी रिक्वेस्टेड देम कि जी आप जो है ना काइंडली कंटिन्यू करें, बिकॉज आई एम श्योर कि जो है ना वो मुझे मिल जाएंगे। मैं आखिरी बंदा था जो उधर से निकला। और ये सारी उस लोकल मरी वाले गांव वालों की जो है ना एफर्ट थी। मीनवाइल माई वाइफ जो है ना शी हैड इन्फॉर्म्ड माई यूनिट देयर। ठीक है, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल जिशान अलॉन्ग विद 40 इंडिविजुअल जिनके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन भी था। ठीक है जी। उनको वो सारे लोग सिर्फ एक कॉल पे निकले, लेकिन नेचुरल क्लैमिटीज़, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि नेचुरल क्लैमिटीज़ के आगे सारी जितने
تدابیر ہوتی ہیں ساری فوت ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ 40 بندے جو کہ گھنٹے کا راستہ بھی نہیں ہے لیکن میرے تک ٹائم سے نہیں پہنچ سکے بیکاز آف نیومرس ایولانچز دے ٹک پلیس جو ہے نا ان روٹ. انہوں نے آگے ایئر فورس والوں کو انفارم کیا ہوا تھا. ایئر فورس کی ٹیم بھی سائملٹینیسلی ان کے ساتھ نکلی تھی لیکن وہ بھی ٹائم سے نہیں پہنچی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ مائی وائف شی موبلائزڈ ایوری ون. اور ہم بجائے اس کے کہ سسٹم کو وہ کریں. ہاں ایک چیز اس میں تھوڑی سی غلط ہوئی. مائی وائف انفارم دا پولیس والاز ٹو جو ہے نا بٹ دے سیڈ جی کہ ہمارے پاس 4x4 گاڑی نہیں ہے جی. اس ٹائم 2-2.5 فٹ برف پڑ چکی تھی تو ان کے لیے موبلٹی کا پرابلم تھا. لیکن یہ شاہین جو لڑکا ہے سویٹ ٹوتھ والا یہ نکل کے آیا پیدل 3 کلومیٹر اس نے واک کی ہے جی. لوکل ہوٹل کا بندہ ہے. تو یہ کہہ دینا کہ مری والے خراب ہیں. مری والوں نے ہمیں کھانا دیا, ہمیں انڈے دیے, ہمیں گرم بستر دیے. ٹھیک ہے جی. جب ان کے گھروں کے اندر تھے تب ایئر فورس والے آ گئے. ایئر فورس والوں کے سو کائنڈ آف دیم کہ دے ہیڈ ٹو گو تھرو اے ویری سیریس ایفرٹ ٹو ریچ اس جو ہے نا آن دیٹ اسپاٹ. جب ہم صبح کے 4 بجے واپس ادھر پہنچے اپنا کالا باغ پہ ہمیں لے کے گیا تو کالا باغ جب ہم پہنچے تو جو ونگ کمانڈر جو تھے جو بیس کمانڈر تھے ہی واز اسٹینڈنگ رائٹ آن دا مین گیٹ ٹو ریسیو اس. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ سارے اداروں کا آپ کہتے ہیں جی اداروں نے کام نہیں کیا. ادارے جتنی اپنی ان کی حیثیت سے بڑھ کے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کریں گے بھی آگے جو ہے نا. تو میں جی آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو مائی وائف جو ہے نا شی ڈیزروز سیریس ریکگنیشن کہ اس نے 7 زندگیاں بچائی ہیں اس جسٹ ون ڈے. ایک اکیلی عورت نے. آپ وہ صرف وہ جو ایولانچ کو چیک کریں. ایک عورت کے لیے ٹاپنا, ادھر تک جانا اور دوبارہ واپس آنا, پھر ٹو کیچ ہر بریتھ جو ہے نا دین اگین شی ہیڈ ٹو گو کلائمب دیٹ ایولانچ, گو ٹو دا اسپاٹ, پھر ادھر اگلے بندوں کو جو ہے نا لوکیٹ کرنا. دیٹ شی ہیز ڈن اے ٹرمینڈس جاب جو ہے نا بائی سیونگ دیز لائفس. اور میں آخر میں بجائے اس کے کہ ہم سسٹم کو, اور یہ سارے مری والے میں خود بھی اپنی کال پہ گیا ہوں جی. میں اپنی مرضی سے گیا ہوں. جتنے بھی کل یہ پرسوں یہ مری والے جتنے بھی گئے ہیں ساری اپنی مرضی سے گئے ہیں جی. ٹھیک ہے. پھر سسٹم کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نیچرل کلیمٹیز ہیں جی جن کے سامنے انسان کا بس نہیں چلتا. آخر میں سب مری والوں کو, کنڈلا ولیج والوں کو, ٹھیک ہے جی, پاکستان آرمی کو, پاکستان ایئر فورس والوں کو, جن سب نے یہ سارے اس مشن کے اندر کام کیا, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دیم. ٹھیک ہے. اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو مائی وائف فرا who did a wonderful job جی, who stayed composed in that situation. ٹھیک ہے جی. اینڈ above all I am thankful to Allah Almighty جنہوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی. تھینک یو ویری مچ جی.